अच्छा आपण मैंने जी ज्ञानेन्द्र पुंगव उपनीत आपण भितर भगवान सत्ता अच्छी ना तेणु ये ब्रह्म गचर तीनोटी डाल है ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ये प्रश्नवाची ब्रह्म गचर ब्रह्मा विष्णु महेश्वर डाल हेले इंद्र कहीं न हेबे अग्नि कहीं न हेले सूर्य कहीं न हेबे जम कहीं न हेबे नाई आज्ञा से कथा तीन डाल हेले ब्रह्मा विष्णु महेश्वर कहीं ना ब्रह्मा विष्णु महेश्वर परे मान सृष्टि हेले सूर्य तो शक्ति से व्यक्ति नुह आम व्यक्ति रूपे रूपायित करुँ अग्नि शक्ति पुराण व्यक्ति कर तेणु बाबू गोटे पद कहूँ प्रथम किए से सृष्टि नेले क्या कुमार संभव काव्य कवि हेले कालिदास कला नमस्त्री मृत ये तुभ्यं सृष्टि केवल आत्मने गुणत्रय विभागाय पश्चात भेदम उपेक्षे बाबू रे कालिदास कहले सृष्टि पूर्व सार मान लक्ष्य दियंतु गोटे अरूप ब्रह्म विद्यमान थे प्राक सृष्टि परवर्ती समय रे तीनोटी गुण रे जन्म नेले ब्रह्मा विष्णु महेश्वर मो गुरुदेव जगन्नाथ बेहरा भाषा रे ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जन्म नेले सत चित आनंद ठारू सत चित आनंद सत ट्रुथ चित कॉन्शसनेस आनंद ब्लिस ब्रिज ना पोल बथरे तो मुंडे से पॉसिबल ताले ये तीन जन सृष्टि हेले का ठारू तस्य किंभूत से किए आउडे सोकस कला जगत जो निरजरित नना जगतंत निरंतर ये जगत दिरना विश्व जगदीश निरीश्वर जेति के आपण माने बसछन ब्रह्मा विष्णु महेश्वर आम समस्ते से सृष्टि जे समस्त को सृष्टि कहीं सृष्टि करना सार आपण सृष्टि आपण बापा माँ ठार आपण बापा माँ बापा माँ ये जगत को से सृष्टि कहीं सृष्टि करना आमे माने सृष्टि वरिष्ठ गायक सुनाखड़ा पाखरे ब्रह्माविल शासन किए न जानते से मार्कंड बाहिनी पति आम दिने आसीचे आमको जीवाक पड़ो किंतु से जगत को सृष्टि क्षय ना कहीं सृष्टि करना मरण ना से हेले चिरंतन शाश्वत से किए बालिया कवि अभिमन्यु कहले ठू ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सृष्टि गोटे पद कला दियो नादि कारण निर्गुण सगुण आत्मा राम सनातन ब्रह्म निरूपण हे कृष्ण हे गोविंद हे कृष्ण हे गोविंद हे कृष्ण हे गोविंद अप्राकृत प्रेम मूर्ति जय राधा हरि अप्राकृत प्रेम जय राधा हरि व्यक्त लीला को व्यक्त अवतारी हे कृष्ण हे गोविंद हे कृष्ण हे गोविंद हे कृष्ण हे गोविंद तो आखी मो आईना ना पानी तेणु करी से अव्यक्त अनादि अचिंत्य सेई गछरे ये माने हेले ब्रह्मा विष्णु महेश्वर कौन तीनोटी डाल सार आ बेसी समय नेबिनी आपनकर चित्त चांचल्य होची पत्र चारटा आनिबा से गछरे चारटा पत्र किए
गोटे पद लिखिला हरिदास कौन कहले से ब्रह्म गछरे तीन डाल डाल हेले ब्रह्मा विष्णु पत्र चारि प्रमाण देले हरिदास चारि वेद जे ये चारि चारि पत्र बोली प्रमाण देले हरिबंधु दास फल दुईटा दरकार तीन डाल हेले ब्रह्मा विष्णु गछ हेले ब्रह्म पत्र हेले चारि वेद फल दुईटा मु जानिनी फल प्रमाण देले ग्रीवाण प्रतिभा अम्लान प्रतिभा अद्वैत प्रतिभा मूर्धन्य प्रतिभा एस्ट्रोलॉजी प्यामिस्ट्री भविष्यत कार नेमाल मठ मोहंत कौन कहिला सर ए पुओ आज्ञा आज्ञा तुम यात्रा पार्टी सेई नेमाल मठ महंत कहिले मु जानिछि से फल की अच्छा उडुप तपन बेनी गोटी फाड़ा सकालु सकालु से गछरे सारे फलंती को फल ना तपन फल संध्या बेलू को तपन की सूर्य फल झड़ी जाए संध्या बेलू को सूर्य थांती केमती कवि लिखी राति की फलंती उडुप कहले चंद्र चंद्रंकर आ गोटे प्रतिशब्द मन रख दोषा कर जोशा नुह दोषा कर ये चंद्र फलंती राति फल सूर्य चंद्रंकर जीवा आसवा हो गला पर दिन राति बुझिलु 7 दिन रे 15 दिन रे 30 दिन रे 2 मास रे 6 मास रे 12 मास रे बुझिलु ये जो 12 मास रे 6टा ऋतु 6टा ऋतुर 6 प्रकार स्वाद सर ऋतु केते आज आपण माने डिसेंबर मास रे घोड़ी आई बसछन मे मासरे पाला आइतले एंती बस्तांते ना तीनटा ऋतु मुख्य वर्षा ग्रीष्म शीत आम मानकर ऋतु बदलिले परिवेश बदलिबो खाद्य पेय बदलिबो पानी पवन बदलिबो ये 6टा ऋतु सूर्य चंद्र फलर 6 प्रकार स्वाद गोटे छाड़ी गले कोन ऋतु 6टा नो ऋतु 7टा 7टा ऋतु आगे 7टा ऋतु आ उडे को ऋतु आ प्रेम ऋतु प्रेम ऋतु को मासरे पड़े ज्येष्ठ मासरे तोर भूल नुह बापा से लेखा आइछि से बलिष्ठ लेखा प्रेम ऋतु आइला लो ओ प्रेम कर से गीत बोला है नाचिले जति लोक पालारे सते की से स्वाद अलगा ऋतु 6टी हेले प्रेम ऋतु को ऋतु जे लेखि ता पचाले कहबो ना किंतु अपन जानि मु काई जानि प्रेम ऋतु होछि बसंत ऋतु 12 मास भीतर को मास श्रेष्ठ ज्येष्ठ मास चुप ए चढ़ी अंडा दउसुती मासानांग मार्गशीरश्मि ऋतुनांग कुसुमांकर मास भीतर श्रेष्ठ होउचंती मार्गशीर ऋतु भीतर श्रेष्ठ होउची बसंत ऋतु तेणु सेई ब्रह्म वृक्ष ब्रह्मा विष्णु तीनोटी डाल ब्रह्मा विष्णु महेश्वर 4टी पत्र 4 वेद ऋक्साम यजु अथर्व अथर्व एवं 2टी फल सूर्य चंद्र षढ़ जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा दर्शन सत्यनारायण बात देव हां हे बाबू प्रीति प्रियान सिंह
सपरिवार वर्गंकर ये बेण गोत्र समस्त परिवार वर्गंकर स्वयं परिवार विशेष भाव में आम पाला प्रति जी अनुप्राणित होते किशोर सारंकर कल्याणकारी हूँ नारायण शुभद हूँ सुखद हूँ कीर्तिदान करूँ प्रीतिदान करूँ शांतिदान करूँ ये गोड़ियाली ग्राम में शोक दुख रोग भय सब दूरीभूत हो पुओ ये मोर महाप्रभु पदाब्दर आत्मनिवेदन बोल आनंद एक गोटे पद दोहा चारि पद 14 अक्षरी दी पद पुराण गोटे पद गायबी कवि हेले नाटुआ कवि कौन कवि वैष्णव भगवान जगन्नाथ को केमिति निंदा गाली दे गोटे पद कला छाड़ ये छाड़ माड खिया बुद्धि है कौन है तू कौन श्रोता कला छाड़ माड खिया बुद्धि है गोसाई छाड़ो माड खिया बुद्धि है गोसाई छाड़ो माड खिया बुद्धि है जगत जीवन त्रिभुवन में लोके जार चरण में बंदन यही गोरा राम रूपे रावण बधिल बोले को भय बिलीला पनि सर्जिल सुनो सुनो रे भाई क्षेत्र महिमा लीला करे मुख्य जाब पाप सिंधु सीमा ओडिशारे महाबाहु राजराजेश्वर चारु ब्रह्म तीन मूर्ति देउल भीतर राधारे भाविते प्रभु गौर अवतार हरे कृष्ण महामंत्र करिल प्रचार जोन कहब महादेव पिंगला जाता काला तारा बोले ठक 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 जपे हाड माला शिरे दुदुरा शिव कर्णरे दुदुरा तारा बोले बौ बौ बाजेली पथरा भक्त छोड़े पिना धनु बाजे टिणी टिणी रघुनाथ बोले राग सुल पाने बसी अच्छा विद्वान मंदन समस्त निजे गणतर सनातन समस्त ठारे मोर लगिगला ओली मागो भौरी माने होई अस मेरी वीर दरबारे मागो लागिला और जोड़ी हरि बोलो संगतरे मा देव हुड़ हुड़ी हरि बोलो हुड़ हुड़ी न देले ये लाभ हेब किए क्षति हब विपुद ए बुझ पालार जतिकी मूल्य नाई हरि बोलो हुड़ हुड़ी सतिकी आनंद मनरे पंडित देवे किए ठिकी आनंद सागर हरि बोलो हुड़ हुड़ी
ଗୋଟିଏ ମାଛ କରିବେ ଚୁପ୍ ମାଛ ହବନି ଜାଣିପାରୁନୁ କି ଯେତିକି ଆପଣ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି ଯୋଉ ବାବୁଙ୍କର ମାନସିକ ପାଲା ହବ ମୁଁ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି କହୁଛି ଯେଡ ବଡ ଗାୟକ ଆସୁ ଆମିଷ ଘରେ ପୁରେଇବେନି ସିନା ଗାୟକ ଖାଇବେନି ପାଳିଆ ଖାଇବେନି ପାଳିଆ ସାରେ ଆଜ୍ଞା ତୋ ଘରେ ଖାଉ ତଥାପି ଆମକୁ ଅଣ୍ଡା ଦେବେ ପାଲା ନଥିଲା ବେଳେ ବର୍ଷା ଦିନେ କାହିଁ ମଲା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉ ଚିହ୍ନି ପାରିନି ପୁରା ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଚିହ୍ନି ପାରେନି ଯେତେବେଳେ ଯାଉ କଣ ଡାକେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି କହ ଦାଦି କେତେବେଳେ ଆଇଲ ସମବେତ ସମ୍ମାନିତ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଧୀମନ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ ଏବଂ ମୋର ଅର୍ଚ୍ଚନୀୟ ମା ମାନ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଆପଣ କହିଥିଲେ ଯେ ରାମ ହୁଅନ୍ତୁ କି କୃଷ୍ଣ ହୁଅନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ ଝିଅର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପାଲା ଆଜି ଗୋଟେ ଜାଗତିକ ଶକ୍ତି କି ମୁଁ ଆଣିବି କଣ ଜାଗତିକ ଶକ୍ତି ନା ଆମର ଇଏ ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀ ରାଜ୍ୟ ହଉଛି ଓଡିଶା ନାଇଁ କି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଦେଖିବେ ରାମ ମନ୍ଦିର ଯିବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାମ ମନ୍ଦିର ଦେଖିଛୁ ରାମଙ୍କ ପାଖରେ କିଏ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ଶିବଙ୍କ ପାଖରେ ପାର୍ବତୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ପାଖରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ରାଧା ରାଧା କୃଷ୍ଣଙ୍କର କଣ କି ମାଇ ଏଠି ତ ରାମଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ସୀତା ସେ ପୂଜା ପାଇବେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପୂଜା ପାଇବେ ନାରାୟଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆମେ ପୂଜା କଲେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କି ପ୍ରକୃତି ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଶିବ ପାର୍ବତୀ ଲିଙ୍ଗ ଏବଂ ଶକ୍ତି ସେ ଶକ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କଣ ସ୍ତ୍ରୀ ନାହିଁ ରାମଙ୍କର ସିନା ଗୋଟାଏ ହାଜା କୃଷ୍ଣଙ୍କର 16,708 ସାର୍ ଗୁହାଳ କେତେ ଚୁପ୍ ସେ 700 କାଟିଦେ 16,000 କାଟିଦେ କାଟିଲି 8ଟା ତ ଥୟ ଇଏ ଅଷ୍ଟପାଦ ମହିଷୀଙ୍କ ଭିତରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠା ସର୍ବଜ୍ଞ ସମ୍ପନ୍ନା ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ରାଜ ଦୁର୍ଲଣୀ ରୁକ୍ମିଣୀ ପରି ନାରୀ ଥାଉ ଥାଉ କୃଷ୍ଣ କଣ ରାଧାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପୂଜା ପାଇଲେ ତାଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ନଥିବ ରାଧା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ହିସାବରେ କଣ ମାଇ ଭଣଜା ପୁରାଣ କହିଲା ରାଧା ହେଲେ ମାଇ ଭଣଜା ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ପରେ ଆମ ସାହିତ୍ୟକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଥିଲେ କଣ ଭଙ୍ଗ ଦୀନ କୃଷ୍ଣ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଯଦୁମଣି ନା ଆସିଲା ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗ ଅଚ୍ୟୁତ ଅନନ୍ତ ଯଶୋବନ୍ତ ବଳରାମ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ସାହିତ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚେଇଲେ ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ପରେ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଟିପ୍ପଣୀ ଦେଲେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉପରେ ପୁରାଣ କହିଲା ରାଧାକୃଷ୍ଣ ହେଲେ ମାଇ ଭଣଜା ଆମର ଇଏ ବଳରାମ ଦାସ ସେ କହିଲେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମାଇ ଭଣଜା ନୁହଁ ସେ କାହିଁକି ପୂଜା ପାଇଲେ ସେ ମାଇ ଭଣଜା ନୁହଁ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ମତରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ହିସାବରେ କଣ হবে ଶୁଣିବୁ ଗୋଟିଏ ପଦ ଏ ଗାୟକ ପୁଅ ପ୍ରଭାତ ସାହୁ ଗାୟକ ଆଜ୍ଞା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ଯୋଗ୍ୟ ଗାୟକ ପ୍ରଭାତ ସାହୁ ଚାଲିଗଲେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେଇଗଲା 200 ରାତି ପାଲା ଗାଇଛି ସେ ଯିବା ପରେ ଏ ନୃସିଂହ ହଜାକୁ ମୁଁ ଧଇଲି ତ କଣ କରି ଉପାୟ ଶୂନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପଦ ବାପା ଲେଖିଲେ ବଳରାମ ଦାସ ରାଧା କୃଷ୍ଣ ଦୁହେଁ ଇଏ ଭାଇ ଭଉଣୀ କୃଷ୍ଣ ଦୁହେଁ यहाँ न जानती गोप करुणी यहाँ न जानती सार मान विचार करंतु एडी बलराम दास कहले राधा हेले भौणी कृष्ण हेले भाई बलराम दासंक कथा रही तांता पुराण कहला राधा कृष्ण माई भणजा बलराम दास कहले भाई भौणी आम ये नेमाल मठ महंत जो अच्युतानंद महापुरुष नुहति से सब मत काटिदेले कहले राधा कृष्ण माई भणजा नुह कि भाई भौणी नुह से कौन कहले राधा ठारू कृष्ण होइले जात कृष्ण होइले जात
ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ରାଧା ହେଲେ ହେ ମା ଆଉ କୃଷ୍ଣ ହେଲେ ପୁଅ ତାହେଲେ ମା ପୁଅ ହେଇଥାନ୍ତା ହେଲେ ତୁମ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା କବି ସାରିଦେଲେ। ସେ କଣ କହିଲେ? କବି କିଏ? ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ବାଲିପାଟଣା ହଁ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ଆଶ୍ରମ ଜାଣିଛୁ? ହଁ ଆଜ୍ଞା ସେଇ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ଲେଖିଲେ। ସେ ମନା କରିଦେଲେ। ସେ କହିଲେ ମା ପୁଅ ନୁହଁ କି ଭାଇ ଭଉଣୀ ନୁହଁ କି ମାଇ ଭଣଜା ନୁହଁ। ନା କହିଲା ପ୍ରକୃତି ପୁରୁଷ ଲାଗିଛି ଖେଳ ପ୍ରକୃତି ପୁରୁଷ ଲାଗିଛି ଖେଳ ପ୍ରକୃତି ପୁରୁଷ ଲାଗିଛି ଖେଳ ନାରୀ ପୁରୁଷର ପ୍ରେମ ଜୟନାରୀ ନାରୀ ପୁରୁଷର ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଇଏ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ଆଶ୍ରମର ବାବାଜୀ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ କହିଲେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ଯୋଗ୍ୟ ସାଧକ କହିଲେ ରାଧା ହେଲେ ସ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ହେଲେ ସ୍ୱାମୀ। ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ସାର୍ ମାନେ ଟିକେ ବିଚାର କରିବା ହଁ ରାଧା କୃଷ୍ଣ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ନା ଭାଇ ଭଉଣୀ ନା ମାଇ ଭଣଜା ନା ଭାଇ ଭଉଣୀ ନା ମା ପୁଅ। ହଁ ଇଏ କେମିତି କଣ ହବ? ସାରା ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କୁ ପଚାରିବା। ପଚାର ଯୋଉ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍କନ୍ଧ ଭାଗବତ ଲେଖିଲା ପରେ ଆଜ୍ଞା ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନା ହଁ ହଁ କହଇ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ କୃଷ୍ଣ ଚରିତ ଭାଗବତ ଚରିତ ଭାଗବତ କୃଷ୍ଣ ଚରିତ ଭାଗବତ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଭାଗବତର ସମସ୍ତଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣ କଲାବେଳେ କୃଷ୍ଣ ରସ ଉପରେ ଯେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରସ ଉପରେ ସେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆଜ୍ଞା ମାନ ଆମେ ଯଦି ଗୋପନୀଳାକୁ ନାଟକ ସଜେଇବା ସରିବା ନାୟକ ହିରୋ ହେବେ କିଏ କୃଷ୍ଣ ନାୟିକା ହିରୋଇନ ହେବେ କିଏ ରାଧା ଖଳନାୟକ କିଏ ହେବେ କଂସ କଂସ ତାହେଲେ ରାଧା କୁଆଡେ ଗଲେ? ରାଧା ଭାଗବତ ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍କନ୍ଧରେ ହଁ ପର୍ଟିକୁଲାର ରାଧା ଚରିତ୍ରକୁ ଚିତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। ରାଧା ବଲ୍ଲଭ କହିଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବୁଝାଏ। ଆଜ୍ଞା ରାଧା କାନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ କହିଲେ ନାରାୟଣ ଆଜ୍ଞା ରାଧା ବଲ୍ଲଭ କହିଲେ କୃଷ୍ଣ ରାଧା ବଲ୍ଲଭ କହିଲେ କୃଷ୍ଣ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଭାଗବତରେ ରାଧା ନା କାହିଁ ଲେଖିଲେନି? ଆଉ ଜାଗା ହେଲାନି ବୋଲି ରାଧା କିଏ? ଶୁକୁଟା ଝିଆରୀ ଚୁପ୍। ରାଧା ଗୋଟେ ସୁକୁଟା ଝିଅ। ଆଜି ରାଧା ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ଚାରିପଦ କଥା ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିବି। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ରାଧା ବୋଲି ଗୋଟେ କେହି ନାରୀ ନାହିଁ ନାହାନ୍ତି ନା। ଅଷ୍ଟମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଆଜ୍ଞା ଜଣେ ଋଷି ସେ ପ୍ରଥମେ ରାଧା ଶବ୍ଦକୁ ଓଲଟେଇକି ଲେଖିଲେ ତାଙ୍କର ଭୃଗୁ ସଂହିତାରେ। ଋଷି କେମିତି ଓଲଟେକି ଭୃଗୁ ଋଷି କହିଲେ ରାଧା କିଏ? କିଏ ରାଧା ଚରିତ୍ରଟାକୁ ଟିକେ ଚିତ୍ରଣ କରି ଅଷ୍ଟମ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଗଲେ ଅଡୁଆ ହବ। ତଥାପି ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଧଘଣ୍ଟେ ସେଥିରେ ଯାଉ ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ରାଧାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ବାପା। ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ଭୃଗୁ କହିଲେ କହିଲେ ଉ ସୃଷ୍ଟୁ ନେତି ରାସବଦ ଧାରଣେ ପୋଷଣେ ଚଧା କୀର୍ତ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନା ନାମ ନାୟବ ଗରିୟସୀ। ଭୃଗୁ କହିଲେ ଉପରେ ଧା ଆଜ୍ଞା ତଳେ ରା। କଣ ଧା ନା ଆମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଯୋଉଠୁ ଆସିଛେ ଶୈବ ଧା। ରା ଆସିଛେ କୋଉଠି? ଆପଣ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି କୋଉଠି? ସଂସାରକୁ। ସଂସାରକୁ କଣ କରିବା ପାଇଁ? ସୁଖ ଭୋଗ କରିବାକୁ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ। ସଂସାରରେ ଦୁଃଖ ଏଠି ଯେତେ ଆପଣ ମାନେ ଅଛନ୍ତି 365 ଦିନ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ସୁଖରେ ବିତୁଛି। ନା ଗୋବିନ୍ଦ ମୋର ଯାଉଛି ତ କୋଟିପତିର ବି ସୁଖ ନାହିଁ। ସୁଖ କେତେବେଳେ ଆସିବ? ଆମେ ତ ଆମ ଶତ୍ରୁକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେନି, ଶତ୍ରୁକୁ ମାରି ପାରିଲେନି, ସୁଖ କୋଉଠୁ ପାଇବୁ? କଣ ଆମ କେସ୍ ଏବେ ଫାଇନାଲ ହେଲା ଚିହ୍ନି ପାରିବୁନି ତୋ ଶତ୍ରୁ କିଏ? ବାପି ତୁ ପରିଷ୍କାର କି କହ। ବାପି ପରା କଣ ବାପି ତୋର କଲା? ମୋ କଲେଜ ଚାରିପଟା ଚୋରିକି ନେଇଗଲା ଶତ୍ରୁ। ଆଉ ତୁ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ବିଲ ବାଡି ଯୋଗେ ମକଦ୍ଦମା କରିଛୁ, ହଁ। ଫାଇନାଲ ହେଇଗଲା, ହେଇଗଲା। ଦି ଜଣ ଯାକ କୁଣ୍ଢା କୁଣ୍ଡି ହେଲ। ହଁ। ଆଉ ଶତ୍ରୁତା ଅଛି? ଶତ୍ରୁତା ଅଛି? ନା ହିରୋ ହଣା ହଣି ହେଲା ବେଳେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କରିଛୁ, ହଁ। ଫାଇନାଲ ହେଲା, ହେଲା। ଶତ୍ରୁତା ଅଛି? ନା କିନ୍ତୁ ଏ ଦୁନିଆରେ ଆମ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଶତ୍ରୁ ଅଛି, ତୁ ତ ତାକୁ ଦେଖିନୁ, କେସ୍ କଣ କରିବୁ ତା ନା? ସାର୍ ଦେଖିଲେ ଯାଉ ଶତ୍ରୁ ବୋଲି କେମିତି ଆମେ କହୁଛେ ସେ ହଉଛି ସଂସାରର ଦୁଃଖ, କୋଟିପତିର ଦୁଃଖ, ମୂଲିଆର ଦୁଃଖ। ସେ ଶତ୍ରୁ କିଏ? ସେ ଶତ୍ରୁ କିଏ? ଲେଖିଲେ ବ୍ୟାସ।
कहले संसार दीर्घ रोगस्य सुविचार महौषधि संसारे विचारेण विलीयते जेतिके आपण माने बसछन आज्ञा गोटे कोटिपति हेथिबे देखिबे लाइफ टाइम रोग गोटे शरीर रे थिबो आज्ञा ब्लड प्रेशर हो थायराइड हो कि ब्लड सुगर हो आज्ञा ରସୁଣ ଫୁଲିଆ ହଉ रसुण फिला ना पियाज फिला तू बस सारे जीवन सारा बंची फिला जो औषध खाइबे ना नहीं ଖାଇବେ डाक्टर पाखे गोड़ भाई ठिया ହଁ आपण तो डाक्टर पाखे गला को आपण को कथा न कहू ताकर सहिलानी आज्ञा ले जा कारण जेते शीघ्र सरीबो ହଁ कल्याणकारी भक्त नारायण आपनकर पाला प्रति पाला कला प्रति आपनकर अंतर जगत रे अहेतुक भाव थरबो आनंद को हरि बोल तेनु ଯାହା मो कहिवार तात्पर्य संसार रे जो रोग आम भीतर अछि आज्ञा ता औषध अछि डाक्टर को पाखे ହଁ महौषधि आपण का हाथ କେମିତି निजे डाक्टर कहिचंती ହଁ सुविचार महौषधि ହଁ मु जने सुगर पेशेंट आज्ञा जेड़े बड़ डाक्टर स्पेशलिस्ट थारु आपण औषध खांतु यदि मीठा खाइ दिबे ସେ ମେଡିସିନ କାମ କରିବ से रोग को जे इंधन जोगैबो सही खाद्य खाइले कहू डाक्टर किछ करि परिबो ନା तेणु चिकित्सा होची महौषधि आज्ञा मनुष्यर परम शत्रु होची रोग ପହଲା ସବୁ बाबू ये संसार रे भगवान काकू 16 सुख देई नहीं तेणु करी ऊपर रा तळे ऊपर धा तळे रा ताले पंडिते आपणकर एठु नेम जोठी बड़ बड़ अनुष्ठान पाला ठीक धरी आइला बेलकु एमिति बागरे चा बांटी दे फटफट खसी कोन बुझछन मला ପାଲା করে ଲୋକ किंतु अवश्य ठीक किसी भूल न बड़ बड़ अनुष्ठान रे सेया मत जने बुढ़ा कहले कहले बापा मझिरे काई के अबाग हला आगुरु कहु नथला मुले आगुरु चा उंटा हु नथला आगुरु मोबाइल फोन कहीं न व्यवहार करु नथले गोटे मंच रे 100 लोकंकर जदी दीदी थर मोबाइल आसीबो कौन आसियो से कथा लालु आउ पान ताकू चाहिबे आज्ञा ये समय रे 2 घंटा 50 लोकन को बसैया गायकर काठीगर पा से तो बड़ा सब थिला ए किछि नथिला से तो ହଁ ପୁରା से तो बड़ा पालिया ठिया की ହଁ घंटाए कॉमेडी करथले आज्ञा ये बे 10 मिनिट जदी बाजा बजेबे कबे से गायक डाकसी ଠିକ ठीक ना भूल कहू ठीक है ये बे 20 मैच दरकार हाँ। काहे की कारण दरकार ତାହେଲେ वाह ଧାରା ऊपर धा तळे रा रा सेमती किछि दिन गला गला आउ साडू को जाउनी ना द्वादश शताब्दी गीति काव्यर स्रष्टा यही खोर्धा जिला आज्ञा जोग्य पुओ हां जहां को लेखा को न सुनिले जगह को निद हुए ना ना जहा लेखा को पाठ करी बंगाली माने दाबी करू जेमती हमर कवि जय दे सेई जय देव प्रथमे राधा शब्द को आनी लाग्या ତାର ମଉସାଙ୍କ ହାତ ନେଲା आपण कोन पळेबे की ନା पैसा दे के पळेबे ନା हां से हम जानली बा पैसा देला माने से जीबे नहीं जीवन मोसा तेणु हजुरे ସାରେ ପଇସା ମାରୁଛି रह पैसा कोन साडू उठिया कि मारि परिबु नै तेणु जयदेव प्रथम राधा दुईटी अक्षर गोटे शब्द को आनिले मात्र 2 धाड़ी गाउछ आगु को रहिलानी बहुत कथा कला मेघर मेंदुर मंबर वन भुव श्यामस्थ माल द्रुमेई भिरुरयं त्वमेव तदिमं राधा गृह प्राप्त